Oke, bisa terlihat ya, Feli, Alicia, Bisa habt ihr dong. den schon gesehen? Oke, good. Ini dia, Frau Feli mau menerangkan terkait presentasiun ya. Jadi sebisa mungkin hari ini latihan eh presentasiun ya, tapi nggak latihan satu-satu ya. Nanti latihan satu-satunya gambarannya ya, also die Überblick, also den Überblick die Präsentation, ja, Entschuldigung, der Überblick der Präsentation ya nanti habis itu ya masuk ke Capital C ya karena kalau terjadwal kan kita selesainya tanggal 14 Maret ya. Tapi Prof. Hadi punya hutang satu kemarin yang kita apa? Kita Entschuldigung, Prof. Hadi apa itu? Modif Susaben ya. Jadi nanti mungkin tanggal 17 eh, Januarinya ya, kan 14 hari Jumat itu kita ujian ya. Good. So, boleh di sini dulu dilihat ya. Duh, Entschuldigung. Also Präsentation oder einen Vortrag halten ya, boleh dibaca Nabila. Tips für Tipps für eine Präsentation oder einen Vortrag oder ein Referat. Ya. Tipps für eine Präsentation, einen Vortrag, ein Referat. Semuanya sama aja ya, bermakna pidato. Ya, presentasi juga bermakna juga pidato. Nah, ini jadi kalau nanti ada ketiga, maksudnya kan biasanya pakai presentation ya. Tapi kalau nanti di Gute ya dia bilangnya Vortrag halten ya maksudnya sama aja ya, maksudnya berpresentasi juga atau pakai referat juga sama ya maknanya berpresentasi ya. Gut, ya boleh dibaca dulu Felicia deh. Sprechen Sie laut. Hm. Sprechen Sie laut und deutlich, fragen Sie nach, ob man Sie gut verstehen kann. Oke, weiter. Hmm. Lesen Sie nicht weiter oder kommen ins Stocken, kein Problem. Sagen Sie zum Beispiel, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren und wiederholen Sie den letzten Teil. Werden Sie gestört oder Ihnen fällt zum Beispiel etwas herunter, nehmen Sie es mit Humor und machen Sie weiter. Ya, udah. Ini ada tipsnya ya. Also, der erste Tipp ya, sprechen Sie laut ya und deutlich ya, laut ya, keras ya, aber deutlich jelas ya. Jadi nggak keras tapi nggak jelas ya, keras dan jelas ya, bisa didengar. Fragen Sie nach, ob man Sie gut verstehen kann ya. Kalau misalkan terlihat nih nanti apa partner kalian ya, kan partner kalian yang sebagai nanti penontonnya ya. eh Tanyakan ob sie gut verstehen kan, apa dia paham atau enggak. Tapi biasanya nanti kalau di ujiannya ya, eh, menanyakan ngerti apa enggak, kayaknya tidak ya, tidak perlu ya. Kecuali kalau nanti pas di akhir ya, bagian tile dry itu tanya jawab ya. Jadi si partner kalian akan bertanya, kalian akan menjawab. Nah, biasanya kalau kalau misalkan nggak tahu ya atau masih masih bingung, nah baru dia bertanya ya, Fragen Sie nach ob man Sie gut verstehen kan ya. Ini kan sebenarnya buat kalian yang si presentasi ya. Kalau kalau melihat ada temannya yang nggak ngerti, kalian tanyakan masih kalau Indonesianya ya atau kalau bahasa Jermannya ya, Ist du klar? Habt ihr verstanden? Ya. Nah, bisa itu jarang kalau nanti pas ranah di ujiannya ya. Jadi kalian fokus sama si presentasi kalian dulu ya. Und dann wissen Sie nicht weiter oder kommen ins Stocken, kein Problem ya. So, misalkan di sini tips yang kedua adalah kalian ngeblank ya, lupa selanjutnya ya. Misalkan walaupun nanti kan kalian tetap dapat mencoret-coret kertas ya, kalian ada waktu persiapan juga ya untuk presentasi 15 menit, waktu persiapannya 5 menitnya presentasinya, karena presentasi itu nggak bakal lama ya. Nah, misal kalian kalian ngeblank nih ya, kalian bisa bilang ya,
Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Ya, maksudnya eh saya agak nggak nyambung kalau bukan nggak nyambung apa sih? Aduh, saya hilang arah kayak gitu kalau di Indonesianya ya. Nah, maksudnya itu ya. Saya kalau lagi ngeblank ya susah. Maksudnya nggak inget Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Kan biasanya kan ada yang lama ya ngeblank terus kita yang patternnya ya cuma nunggu aja ini orang mau ngomong apa sih. Nah, biasanya kalian bisa dijeda ngomongnya Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren ya. Word. Werden Sie gestört oder Ihnen fällt ja zum Beispiel etwas herunter, nehmen Sie sie mit Humor und machen Sie weiter ya. Nah, misalkan kalau di sini ini apa namanya? Misalnya kalian ada terasa terganggu ya atau misalkan ada felt ada yang kurang ya. Kalian di sini maksudnya relax ya dan ambil sikap itu dengan humor ya. Maksudnya nggak jangan yang terlalu tegang banget gitu ya. Ini tips yang secara global ya, secara umum. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Wie sollte eine Präsentation aufgebaut sein ya? Dibangun atas dasar apa aja sih presentasinya? Nah, kita boleh lihat dulu sebelum nanti ke Redemital yang Prof. Verly kasih di grup ya. Good. Ini sudah dikerjakan sama kalian? Yang Anleitung Hauptschluss? Feli, Felicia? Halo? Pada kemana nih? Felicia ada, Udah Feli ada, tahu. Tapi Nabila kayaknya sudah. tadi belum aku kirim udah lupa. Mau dikirim nggak apa-apa ya. Kalau Feli sama Felicia sudah? Halo, Felicia, Feli. Udah sih Frau dikit, tapi aku kayak masih bingung ngerjainnya kayak gimana. Oke ya. So, apa? Sekarang kita bahas sama-sama. Eh, boleh. Mungkin Nabila, wie sollte eine Wie sollte eine Präsentation aufgebaut sein? Ordnen Sie so. Oke, ya. So, jadi bagian presentasi ya ada Einleitung, Hauptteil sama Schluss ya. Pembukaan ya, isi dan penutup. Nah, so boleh Felicia, kalau die wichtigsten Punkte zusammenfassen, masuknya kemana tuh Val? Felicia? Felicia ada? Iya, Frau. Mhm. Ini kita berlima, satu, dua, tiga, empat. Oh, Feli ada dua ya. Schluss, Frau. Genau, richtig. Masuknya ke Schluss ya. So, menyimpulkan poin yang penting, richtig ya. Gut, das ist Schluss ya. Gut. Weiter Beispiel nennen, menyebutkan contohnya. Nah, kira-kira kemana tuh? Hauptteil, Frau. Hauptteil ya, richtig. Hauptteil ya. Ini kok kenapa nomor 5 mau bilang Schluss? Schluss ya. Ya, ini H bolehlah ya. Hauptteil. Vor- und Nachteile nennen, Feli? Eh, Hauptteil. Hauptteil, richtig ya. Jadi ini Vorteile und Nachteile nennen ya, menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Oke, Nabila, Informationen zum Thema geben. Informationen zum Thema geben. Hauptteil. Atau Einleitung, Ibu. Einleitung, ini lebih tepatnya ke Einleitung ya. Gut. Sich bedanken, Felicia. Belum. Richtig, Schluss ya. Ucapan terima kasih di Schluss. Felicia, Feli weiter. Uber. Feli ada. Nabila boleh deh. Eigene Erfahrungen sprechen. Hauptteil. Hauptteil, richtig ya. Gut. So.
Felicia, das Thema, Einteilung, ya. Nochmal sekali lagi Felicia. Einteilung, Bukan Anteilung, coba bacanya gimana? Coba lihat tuh tulisannya. Bukan Anteilung. Apa Val? Anleitung, Anleitung, richtig ya, menyebutkan tema Anleitung ya. Gut, Feli ada die eigene Meinung sagen? Uh, how time? Oke, oke. Kemudian weiter, Nabila, Inhalt, Inhalt und Struktur Präsentation erklären, erklären der Präsentation erklären. erklären, Einleitung. Anleitung, richtig ya, gut. Nah, itu dia ya. So, ini dia bagian yang membangun ya eh, presentasi. Nah, di bawahnya juga ada tuh ya. So, nah ini Redemittel ya yang digunakan kata-katanya ketika kita berpresentasi. Coba ya, di sini kan kita tadi udah dapat ya Einleitung ya. Das Thema vorstellen. Nah, gimana sih ya memperkenalkan tema? Boleh dibaca Felicia. Einleitung. Einleitung. Ich halte heute eine Präsentation zum Thema. Mhm, ya. Ich halte heute eine Präsentation zum Thema, ya. Nah, ini poin pertama. Nah, sinonimnya apa lagi sih? Bisa nyebut apa? Mein Thema heute ist, ya. Zum Beispiel, ya. Ini Frau Feli pakai tema yang di sini aja buat buat contoh, ya. Mein Thema heute ist Praktikum im Ausland, ya. Misal. Oke. Oder weiter, Feli? Ich möchte. Coba kalau pakai temanya ini jadi gimana? Ich möchte heute über. Ja, genau, ja. Ich möchte über Praktikum im Ausland sprechen, ya. So, ya ini ya. Ketiga poin ini ya yang ich halte heute eine Präsentation zum Thema, ja. Mein Thema heute ist, ja. Ich möchte heute über zum Beispiel Praktikum im Ausland sprechen. Nah, ini adalah ketiga template Redemittel ya ketika kita mau das Thema ya vorstellen, mau memperkenalkan temanya apa sih ya, kalian mau bicara tentang apa sih, nah ini dia ya. So nih gimana ya nulisnya ya. Gut. So weiter Nabila, ich spreche über. Ich spreche über folgende Punkte. Hm, weiter in meiner. Mhm. In meiner Präsentation möchte ich zuerst dan danach zum Schluss Iya ya, gut, richtig. In meiner Präsentation ya möchte ich zuerst ya. Good. In meiner Präsentation ya, presentasi saya ingin pertama-tama menjelaskan ini, kemudian ini, dan penutupnya ini. Nah, ini masih termasuk Anleitung. Nah, tapi masuknya kemana sih? Ke bagian apa di sini? Strukturnya ya Allah. Isi. Richtig. Inhalt und Struktur der Präsentation erklären. Itu dia. Ya. Oh, sini ya. Nah, jadi boleh pilih dua tuh, terserah. Mau yang pakai folgende Punkte ya, udah kalau folgende Punkte kan
kalian menyebutkannya, saya ingin menyebutkan poin-poin ya. Misalkan poin pertama menjabarkan apa ya, kedua apa, ketiga apa. Nah, atau gini, in meiner Präsentation möchte ich zuerst dan danach zum Schluss. Ya, gut. Ini Inhalt und Struktur. Struktur. Kira-kira langsung aja gitu ya, biar gak kepanjangan. Good. Boleh yang Hauptteil? Eh, Felicia deh. Well, zu meiner ersten Frage oder meinem ersten Punkt, 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 Punkt. Okay, zu meinen ersten Frage, ya, also zu meiner ersten Frage, ya, oder zu meinem ersten Punkt, ya. Nah, misalkan nanti menjelaskan apa. Jadi, Entschuldigung, nanti di lembar presentasinya ya sudah ada poin-poin yang harus kalian jabarkan ya. Tapi tar masuknya ke nanti lihat contohnya ya. Nah, kemudian ada damit komme ich zum zweiten dritten Punkt. Nah, ini tadi misal kan kalian sudah menyebutkan kan zuerst ya dan nah zum Schluss poinnya apa aja yang mau disebutkan itu di Inhalt und Struktur erklären ya. Diisi kalian langsung untuk menjabarkan ya. Di poin pertama ya zum meinem ersten Punkt ya. Zum Beispiel Praktikum im Ausland ya. Sehr gut ya. Sehr gut und so viele Studenten ja oder Schülerinnen haben also im Praktikum, also Praktikum im Ausland arbeiten. Ya, nah itu dia ya. Misalkan ini di poin pertamanya, kemudian kalau mau melanjut ke poin kedua ya, ich möchte eine zweites ya oder drittes ya, bla 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 erklären ya. Kemudian pakai Beispiel nennen nyebutin contohnya ya, misalkan Praktikum im Ausland temanya ya, magang di luar negeri ya. Misalkan kalian memberi contoh nih, contohnya ya saya sudah pernah praktikum di luar negeri ya, tapi ternyata harus banyak butuh ahli bahasa ya, udah harus banyak butuh persiapan. Nah, itu nanti kalian berikan Beispiel. Biasanya ya, Beispiel nennen ya menyebutkan contoh kalau bukan dari diri kalian sendiri ya misalkan temanya yang bisa kalian ambil contoh dari diri kalian sendiri kalau kalian nggak ada ternyata nggak punya pengalaman dari contoh tersebut ya bisa pakai pengalaman teman-teman terdekat ya atau dimodifikasi gitu ya. Good. Nah ini untuk memberikan contoh bisa ich gebe euch oder Ihnen ein Beispiel ya terserah mau bilang Beispiel nennen oder ich gebe euch ein Beispiel ya. Nah, kemudian ya, Entschuldigung, ya. So, benar ya. Oke, so weiter yang ich bin der Meinung ya, das ya. Apa sih ich bin der Meinung? Ada yang tahu artinya Meinung? Pendapat kau. Iya, betul pendapat saya ya. Tadi kan sudah memberikan contoh ya, terus kasih pendapat. Pendapat saya ternyata kalau praktikum di Ausland, kalau misalkan untuk ke negara-negara Eropa, anak orang-orang di umur 20 tahun masih oke, tapi kalau di umur 25 tahun mungkin enggak ya. Nah, itu mainungnya kita yang kita tarik dari Beispiel sama penjelasan kita sebelumnya ya. Nah, ini dia ya. Weiter boleh dibaca Feli, Meiner Meinung nah. Meiner Meinung nach sollte oder konnte ich habe dir itu dibaca juga Frau. Ya, baca juga. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei uns ist es ein wenig anders. Mhm. Ya, good. Dan nanti boleh kalian mau pilih pakai kata ich bin der Meinung das oder meiner Meinung nach sollte, ya meiner Meinung nach konnte oder ich habe die Erfahrung gemacht ya. Nah, ini pilih salah satu aja ya, terserah. Gut. Yang Schluss boleh Felicia? Anschließend. Abschließend, abschließend möchte ich kurz fassen. Zum Baik. Schluss möchte ich noch einmal sagen, dass, Punkt, Punkt, Punkt. Lagi, Oke. Frau. Oke, weiter ini Feli. Vielen. Atau Nabila dulu deh. Pilih aja. Vielen, oder?
Vielen oder herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Lanjut, Frau. Lanjut. Gibt es oder habt Sie noch Fragen zum Thema? Iya, quote ya, ini selusnya ya. Kan kita sudah menjabarkan Hauptteilnya, isi presentasinya ya. Di akhir, di penutup ya, kalian beri kesimpulan ya. Nah, untuk Reda Mitchell menyatakan kesimpulan apa sih ini dia? Dua ini ya. Egal, sekali lagi terserah mau pakai yang abschließend möchte ikut zusammenfassen ya. Terakhir saya ingin memberikan sedikit kesimpulan ya atau ya zum Schluss ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa praktikum di Ausland ya ternyata masih harus misalkan ternyata masih harus diperbaiki ya udah was ya. Jadi Schlussnya itu kesimpulan ditarik dari Hauptteil kalian ya, dari Hauptteil yang kalian jabarkan ya. Nah, ini penutup untuk sich bedanken ya. Boleh vielen Dank ya, boleh herzlichen Dank. Jadi nggak vielen herzlichen Dank ya, nggak mungkin ya. Jadi salah satu. Makanya ini garis miring. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit ya, oder für ihre Aufmerksamkeit. Paham ya? Kalau eure berarti terima kasih atas perhatian kalian kalau eure. Tapi kalau ihre berarti Anda. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Nah, terakhir ya, karena nanti tile 3 ya. Ini kan tel 2 nih presentasi ya. Karena nanti di bagian ketiga adalah tanya jawab ya. Jadi partner kalian akan bertanya ya tentang presentasi kalian. Makanya kalian di akhir mengatakan keep es oder habt ihr ya oder haben Sie noch Fragen zum Thema? Ada pertanyaan dari tema tersebut gitu. Baru nanti teman kalian ya, partner kalian yang akan bertanya. Pelan-pelan dulu ya. Sampai Frau, sini. Vel. kalau kan itu kan nanti partnernya nanya, itu Hmm. berarti pertanyaannya tuh kalau misalkan dirasa dia belum paham gitu atau pertanyaannya tuh harus. Enggak, pertanyaannya harus karena pertanyaan adalah tile 3 dalam ujian berbicara. Oh, jadi Jadi harus. harus. Nanti kalian habis presentasi, temennya partner kalian presentasi, kalian yang bertanya gitu. Jadi enggak karena dia nggak ngerti ya, tapi harus ya. Harus karena bagian ketiga ya, kan bagian kedua presentasi ya, ujian berbicara. Bagian ketiganya adalah membuat pertanyaan gitu. Ya, jadi harus ya. Bukannya karena dia nggak ngerti tapi harus ya. Nah, kembali lagi tadi pertanyaannya ya. Pertanyaannya boleh sesuatu yang misal ya, bukan nggak dari tema ya. Maksudnya sesuatu eh, pertanyaan yang fresh ya atau pertanyaan yang misalkan ya kalian kurang paham nih dari materinya. Nah, mungkin mau ditanyakan ulang pakai contoh, nah itu boleh ya. Atau pertanyaan yang memang bukan dari eh, bukan dari isinya, gimana ya? Sesuatu pertanyaan yang baru gitu ya. Tetap terkait sama tema ya, tapi yang baru. Boleh juga pertanyaan yang kalau misalnya masih nggak ngerti, nah itu boleh ditanyakan gitu ya. Tapi sih sebisa mungkin ya pertanyaannya memang yang sesuai terkait tema ya, nggak boleh melenceng kemana-mana gitu. Jadi kan ada yang misalkan ya kalau tentang praktikum im Ausland ya, terus misalkan menanyakan yang di presentasi teman kalian tuh nggak ada, misal kayak gini ya. Warst du schon mal praktikum in Amerika misal gitu. Udah pernah praktikum kerja di Amerika, nah itu kan sesuatu yang misal baru ya nggak ada di presentasi kalian ya, atau ya misal pertanyaan yang Entschuldigung ich habe noch nicht verstanden, saya masih kurang mengerti ya. Kannst du bitte Vorteile geben ya, bisa tolong kasih kelebihannya kenapa sih praktikum di luar negeri itu kok harus misalnya kayak gitu, nah itu yang diulas ya gitu. Pelan-pelan, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi pertanyaan Feli harus ya, harus buat pertanyaan ya. Karena memang itu Itu bagian dari nilai bab 3. Bagian 3 ya. kalau pertanyaannya itu misalnya nih kan Felicia lagi presentasi, itu Hmm, pertanyaannya satu atau boleh bebas, Frau? cuman satu aja ya. Cuman satu Oke. aja. Jadi satu orang itu dapatnya satu karena kan ada waktunya juga ya. Ada waktu eh, presentasi itu waktunya cuma 5 menit sudah termasuk pertanyaan. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya.
Ainfa 1. Mhm. Jawab pertanyaannya harus rinci gitu, Frau. Atau Kalau secukupnya. pertanyaannya harus boleh rinci, tapi sebenarnya adalah yang penting terjawab pertanyaan temennya itu, ya. Misalnya banyak tuh yang rinci, yang banyak kata-katanya, tapi isinya tuh nol, nggak ada. Nah itu kan sama aja bohong ya. Jadi harus rinci atau gimana, Frau? Harus terjawab pertanyaannya, intinya itu, ya. Jadi bukan masalah panjang rinci atau apanya, tapi harus terjawab pertanyaan temennya. Gitu. Misalnya kan banyak soalnya eh ditanya, contohnya, kamu udah pernah misalkan praktikum in Amerika misal. Nah, jawabnya ya, misalnya belum, saya belum pernah ke Amerika, tapi saya sudah pernah misal ke Eropa gitu. Nah, itu kan terjawab ya, oh ternyata dia belum. Karena pertanyaannya, apakah kamu sudah pernah praktikum di Amerika ya? Jawabannya belum, tapi dengan tambahan, saya sudah pernahnya ke Eropa, belum ke Amerika gitu. Nah, kalau itu kan sudah terjawab. Banyak juga misalkan ke Amerika 12 tahun yang lalu, eh, saya mau ke Amerika tapi nggak boleh. Terus akhirnya saya coba-coba nggak jadi, nggak dapet-dapet. Nah itu kan terlalu kepanjangan ya. Maksudnya nggak nggak menjawab gitu loh, nggak menjawab pertanyaannya ya, malah muter-muter. Nah justru yang seperti itu yang dihindari ya. Tuh. Jadi boleh panjang apa enggak? Boleh panjang atau pendeknya adalah eh, goalsnya harus terjawab sama temennya, karena nanti kalau panjang pun ternyata partner kalian gak ngerti ini dia ngomong apa jawabnya, ya itu juga eh, yang akan berpengaruh gitu. Apalagi nanti kalau pengujinya tambah nggak ngerti, ini dia dia menjawabnya sebenarnya paham gak sih pertanyaannya, kayak gitu ya. Gitu, Val. Frau, Ya, Frau, Val. tapi Hmm, pengujinya nggak ikut nanya kan, Frau? pengujinya nanya nanti satu. Ih, gak usah sih, Frau. Eh, kalau kalau yang pertanyaan penguji ya, eh, itu nggak bakal, maksudnya pertanyaan dari penguji nggak bakal masuk nilai ya, tapi jawaban kalian yang masuk nilai, jawaban kalian yang masuk nilai. Tapi kalau pertanyaan partner ya, itu masuk nilai ke pertanyaannya dia gitu, ke tile dia. Menanyakan ya satu, jadi satu penguji satu ya nanya, habis itu partnernya kalian yang tanya gitu. Tapi sekali lagi, kalau nanti di Goethe Institute ya biasanya kalau itu kan ada waktunya ya, presentasi itu 5 menit. Kalau terlihat memang ternyata sudah waktunya mau habis ya, biasanya ada juga penguji yang nggak nanya ya, tapi tetap partnernya harus tetap bertanya gitu ya. Kadang di Goethe juga kalau ternyata misal ya waktunya nggak kenap ya, terus pesertanya sudah terlalu banyak ya, biasanya dikurangi itu yang penguji bertanya. Lagi pula penguji bertanya juga nggak yang menjelimet, pasti yang dari isi presentasi kalian gitu aja. Tetap, tapi yang ditekankan adalah pertanyaan dari partner kalian gitu. Karena itu yang masuk nilai untuk partner kalian. Tuh. Nabila, mungkin Falisha, Kalau saya tanya, hmm, temanya itu kayaknya tentang apa ya? temanya bisa apa aja ya. Temanya bisa apa aja ya. Yang jelas ya, politik itu kayaknya jarang ada ya. Pertanyaannya tadi yang seperti Prof. Verly bilang, tema-temanya ya, maksudnya tema-tema presentasi adalah sesuatu yang umum. Contohnya, misal ya, apakah anak-anak kecil boleh bermain handphone ya? Terus misalkan, eh, haruskah kita olahraga setiap hari? Yang seperti itu, tema-tema gans umum altak ya. Bukan tema-tema yang menjelimet tentang politik ya. Kalau ini kan pakai contohnya politik karena mungkin biar kalian belajar kosakatanya ya, tapi secara umum ya pas ujian temanya tema-tema umum gitu. Nanti Prof. Verly bakal kasih contoh tema-temanya ya. Tapi sekali kembali lagi ya, itu nggak pasti akan pas di ujian di Gute sama ya temanya, enggak ya. Maksudnya Prof. Verly kasih misalkan temanya ya, apakah kita boleh memelihara kucing peliharaan? Misalnya, apakah kita boleh memelihara kucing? Nah, itu yang kayak gitu tema-tema umum gitu. Nah, Itu yang nentuin moderatornya apa memang sudah buat ada. dia punya list-list gitu kan? Nih, nanti kalian kan berpartner berdua ya. Terus masing-masing itu dapat tema A, tema B ya. Jadi partnernya misal ya tergantung pengujinya. Misalnya gini ya, Nabila, kamu mau pilih apa?
tema A atau B ya. Misal tema B, berarti partnernya yang satunya harus tema A gitu. Jadi cuma ada dua pilihan. Nggak ada pilihan 10 terus kita milih nggak ya. Hanya ada dua pilihan, tema A, tema B gitu. Misalkan Felicia sama Feli nih ya. Pengujinya nanya Felicia will do tema A order B. Misalnya tema A, berarti Feli harus tema B gitu. Kelar sampai sini? Itu langsung atau kita diberi waktu gitu, Bro? Diberi waktu 15 menit untuk Oh, gitu. menyiapkan. 5 Dikasih menit waktu presentasinya. Vorbereitung ya, 5 menitnya presentasi gitu. Oke. Oke. Kalau Felicia, ada yang mau ditanyakan, Val? Kalau pertanyaan dari partnernya, Kak, kayak misal dia nyari pertanyaan yang susah gitu biar dapat Hmm. poin bagus itu emang Itu harus pertanyaannya. Kalau pertanyaannya susah kayak gitu, poinnya masuk ke dia itu bagus atau enggak, Kak? itu banyak ya case-case seperti itu ya. Nah, kembali lagi kan kalau misal si partnernya ini nanyanya terlalu menjelimet, akhirnya kalian nggak bisa jawab gitu ya. Pertanyaannya terus dia dapet nilainya bagus nggak? Selama menurut penguji itu pertanyaannya bagus ya dengan tata bahasa benar ya dan pertanyaannya ya sesuai logika benar ya sesuatu yang harus ditanyakan atau sesuatu yang boleh ditanyakan, yaitu dia tetap bagus ya. Tinggal gimana kalian menjawabnya. Nah, itu jawaban kalian juga bernilai. Jadi kembali lagi selama kalau memang pertanyaannya bagus dari partner kalian ya, menurut penguji dan itu memang sesuatu yang ya oke ini pertanyaannya ya tetap nilainya bagus si partner kalian ini gitu. Tapi memang ini banyak apa case yang seperti ini ya sering banyak tanyain ya. Bro ini kayak murid favorit juga banyak yang gitu. Iya ini dia kan random ya nanti dapat partnernya tuh kan siapa aja kita nggak tahu ya. Iya dia nanyanya ini susah banget gini-gini aku nggak bisa jawab. Nah kalau memang dia pertanyaannya kan bagi kita susahnya ya, bagi si yang presentasi susahnya jawab, tapi si penanya emang pertanyaannya bagus dan menurut si penguji ini oke, ya tetap nilainya bagus untuk si partner kalian itu. Gitu. Tapi Frau, kan misalnya nih si partnernya nanya, terus kita udah jawab nih, Hmm. terus dia kayak rese gitu Frau, mau nanya lagi, nggak boleh kan? Nah, itu biasanya nanti eh, misal Feli sudah jelaskan lagi, terus masih tetap nggak ngerti. Biasanya nanti sama pengujinya dikasih aba-aba, ya, dikasih pemahaman, ya. Jadi si Feli seperti ini loh ngomongnya gitu. Habis itu udah selus seperti itu, ya. Jadi nggak akan panjang lebar, ya, nggak. Ya, jadi nanti yang menengahi si provernya, pengujinya, gitu. Tetap yang menengahi pengujinya. Karena banyak kan misalnya case-nya memang kok seperti itu, iya ini ntar nanyanya sulit nanti terus dia ntar tanya lagi nambah enggak ya. Jadi kan setiap masing-masing presentasi ya dan pertanyaan itu sudah ada waktunya ya. Jadi gabung 5 menit ya presentasi dan pertanyaan. Kalau udah sampai lewat di atas 5 menit itu juga pengujinya udah kasih aba-aba bahwa kalian harus segera menyelesaikan. Misal kalau yang presentasinya belum selesai ya. Tapi kalau pertanyaannya masih ada panjang belum kelar ya, nanti si pengujinya ya akan memberikan aba-aba, ayo ditanyakan apa gitu kan. Kalau misalkan panjang lebar juga akan ditengahi. Oke, si Felicia ini loh berbicara jawabannya ini gitu. Gitu, Vel. Paham maksudnya nggak? Paham Frau. Ya, jadi nggak akan ngalor ngidur lama kemana-mana nggak ya. Karena semua sudah ada waktu-waktunya ya. Gitu. Oke, ada lagi? Nabila mungkin? Belum ada kayaknya, Frau. Oke, kalau gitu ini Prof. Verly mau tampilin ya. Sebenarnya ini dari YouTube. YouTube sudah banyak sekali ya. eh Apa video contoh ujian B1 Goethe Institut, tapi kembali lagi ya, tetap kalian harus saring ya. Kan ada yang ngomongnya dia salah ya. Misalnya namanya juga lagi ujian beneran kan ya. Nah, itu kalian coba lihatnya ya yang apa? Yang setidaknya kalimatnya agak lumayan benar lah kan Kak. Misalkan kayak bukan penguji ya, misalkan si pesertanya itu kan dari India ya, namanya dari mana-mana ya.
Misalnya dia berbicara ada yang salah ya. Nah, kalau kalian sebisa mungkin maksudnya jangan ngikutin yang salahnya ya. Tapi mesti diubah yang benarnya. Nah, ini Prof. Verly mau tampilkan ya. Yang menurut Prof. Verly ini bagus untuk sudah kelihatan belum? Sudah, Frau. Oke. Nah, ini dia ya. Eine Präsentation halten ya oder einen Vortrag halten. Lihat ya, ini Teil 2 Sprechen ya, bagian kedua. Karena bagian ketiganya adalah tanya jawab ya, pertanyaan, membuat pertanyaan ya. Bagian pertamanya adalah nanti itu adalah sesuatu tema yang berbeda tentang apa namanya diskusi janjian ya. Janjian kita mau pergi ke sini yuk gitu. Itu tema satu. Tel satu ya, bagian ke satu. Nah, ini bagian kedua presentasi. Kita lihat dulu. Felicia sama Feli sudah kelihatan? Kelihatan, Prof. Oke, good. Kita coba ya. Video series on Learn German Intermediate. In the last lesson you will be learning Lektion 30. Eine Präsentation halten. Im Teil 2 der Prüfung sprechen, solltest du eine kurze Präsentation. Frau, maaf, itu suaranya kecil. Apa di aku doang ya? Nah, ya Apa? Felicia, kok suara Suaranya nggak keluar? kedengeran. Oh, suaranya nggak Suaranya keluar. kecil. Oke, sebentar. Ini ceceknya Prof. deh. Suaranya kecil ya. Sebentar. Hmm. Du kannst ein Thema auswählen und Sudah kedengeran? Sudah lumayan. Sudah terdengar tadi? Oke. Ya. Oke. im Teil 2 der Prüfung sprechen, solltest du eine kurze Präsentation halten. Ein Thema wird gegeben. Man hat circa 5 Minuten für diesen Teil und für den dritten Teil, wo man Fragen zu eigener Präsentation beantwortet. Du bekommst 2 Themen zur Auswahl. Nah, lihat ya, ini ya bentuk lembar jawaban tema presentasinya ya seperti ini. Kalian dapatnya tema 1, tema 2 ya. Du kannst ein Thema auswählen und kannst zu jeder Folie ein paar Notizen machen. Wähle ein Thema aus, womit du am meisten vertraut bist. In the exam, you have to choose between 2 topics. Pick up a topic on which you can speak the most. You will have approximately 3 minutes for conducting this presentation. Wenn man eine Präsentation hält, muss man folgende Punkte beachten. Man beginnt mit einer Einleitung. Sag bitte das Thema und die Punkte. Es soll freigesprochen werden und nicht abgelesen werden. Es ist wichtig. Oke, ya. So, dia bilang nicht abgelesen werden ya. Kalau lesen kan membaca. Ablesen artinya tuh kalian terlalu ngelihat catatan kalian jadi nunduk ya. Maksudnya jangan presentasi yang nunduk baca seperti itu ya. Namanya tuh ablesen. Jadi das geht nicht ya. Kelar sampai sini? Lanjutin lagi ya. Wichtig, ruhig zu sein und nicht schnell zu sprechen. Deine Meinung zu dem Thema muss klar sein. Mindestens 2 Sätze. Und beende deine Präsentation mit einem Schlusssatz. Ramadan ini cuma Sebentar pakai iklan lagi ya. Soal momen ya. pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa fundamental code. Hier ist
ist ein Beispiel aus dem Goethe-Zertifikat B1 Modellsatz. Das Thema hier ist: Brauchen Kinder Mobiltelefone? Wir lernen jetzt ein paar Redemittel, die dir bei dieser Präsentation helfen können. Du kannst je nach Thema die Redemittel auswählen. Folie 1. Hier wird das Thema vorgestellt und die Struktur der Präsentation erklärt. Heute habe ich das Thema: Brauchen Kinder Mobiltelefone? Oder mein Thema ist: Brauchen Kinder Mobiltelefone? Nah, halo tes, dengeran suara Frau Verly? Iya, dengar, Frau. Oke, nah, lihat ya, untuk menyebutkan tema, ya. Bisa heute habe ich noch das Thema brauchen Kinder Mobiltelefone, ya. So, ya, harus nggak sih, perlu nggak sih anak-anak punya telepon? Ya, kembali lagi, ya, tema-tema umum, ya. Oder kalian bisa untuk Thema vorstellen. Mein Thema ist, brauchen Kinder Mobiltelefone? Du musst nicht alle Redemittel benutzen. Nah, balik lagi ya. Nggak perlu kalian pakai semua redemittelnya ya. Pilih salah satu yang menurut kalian mudah ya. Jadi nggak usah pakai ich habe heute ein Thema brauchen Kinder Mobiltelefon ya. Abis itu mein Thema ist brauchen die Kinder Mobiltelefon. Jadi pilih salah satu aja ya redemittelnya. Ich mache heute eine Präsentation zum Thema: Brauchen Kinder Mobiltelefone? Ich möchte gerne sprechen. Oder ich habe ein Thema gewählt, worüber heute sehr viel diskutiert wird. Es geht darum, ob Kinder Mobiltelefone brauchen. Schildern, worüber man genau sprechen wird. Ich spreche über folgende Punkte. Hier kannst du die Punkte nennen, die in der Präsentation vorkommen. Oder du kannst auch mehrere Sätze formulieren. Zuerst möchte ich gern von meinen persönlichen Erfahrungen zum Thema sprechen. Danach möchte ich kurz darstellen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Dann spreche ich kurz über die Vor- und Nachteile und nenne auch meine Meinung zu diesem Thema. Jetzt kommen wir zu der zweiten Folie. Hier spricht man von den eigenen Erfahrungen. Zu meinem ersten Punkt. Meine Erfahrungen mit sind: Es kommt darauf an, welches Thema du hast. Hier musst du ganz einfach schildern, ob und wie deine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema sind oder waren. Ich persönlich habe gesehen, dass früher oder heute oder ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Folie 3 berichtet man von der Situation im Heimatland und gibt Beispiele. Bei uns in oder in meinem Heimatland. Die Situation in meinem Heimatland ist so. Jetzt kommen wir zu Folie 4. Hier musst du Vor- und Nachteile nennen, eigene Meinung sagen und Beispiele geben. Ein Vorteil ist, ich möchte auch einen Nachteil nennen. Wir haben in A2 Lektion 29 viele Redemittel gelernt, wie man Vor- und Nachteile nennen kann. Den Link zu diesem Video findest du unten in der Beschreibung. Ich bin der Meinung, dass oder meiner Meinung nach sollte oder könnte. Hier kannst du auch andere Redemittel benutzen, die wir in Lektion 27 B1 gelernt haben. Den Link findest du unten. Folie 5. Hier soll man die Präsentation beenden und sich bei den Zuhörern bedanken. Ya, kenalin, data pintar, tools di set dan Abschließend möchte ich kurz zusammenfassen. Zum Schluss möchte ich noch einmal sagen: Hiermit komme ich zum Schluss. Das war alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen oder haben Sie noch Fragen? Jetzt haben wir ein paar Redemittel gelernt. Wie bringt man sie zusammen?
Hier ist ein Beispiel für eine Präsentation zu dem Thema Brauchen Kinder Mobiltelefone? Ich habe ein Thema gewählt, worüber heute sehr viel diskutiert wird. Es geht darum, ob Kinder Mobiltelefone brauchen. Zuerst möchte ich gern von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen und kurz darstellen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Dann spreche ich über die Vor- und Nachteile und nenne auch meine Meinung zu diesem Thema. Als ich Kind war, hatte ich kein Mobiltelefon. Aber heute sieht man fast jedes Kind mit einem eigenen Handy. In meinem Heimatland ist die Situation nicht anders. Da hat auch jedes Kind schon mit 5 oder 6 ein Mobiltelefon. Für manche ist es eine Notwendigkeit. Es gibt sowohl Vorteile als auch Nachteile. Dass Kinder Mobiltelefone tragen, ist schon wichtig, damit die Eltern im Kontakt bleiben können. Die Welt ist ja nicht mehr so sicher. Auf der anderen Seite verbringen Kinder sehr viel Zeit am Handy, was auch für die Gesundheit schädlich ist. Außerdem werden sie auch handysüchtig. Ich bin der Meinung, dass Kinder erst ab 12 Jahren ein Handy bekommen sollten und das auch für eine begrenzte Zeit, wenn es wirklich wichtig ist. Zum Schluss möchte ich sagen, dass die Eltern sich gut überlegen müssen, bevor sie ihren Kindern ein Mobiltelefon geben. Das war alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen? So this was an example how you can present a topic that has been given to you. Now with the help of structures and phrases that you have learned, try to conduct your Oke, good ya. Pelan-pelan. Tentang tema, bukan tema, contoh presentasinya. Kalian ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih kurang paham? Apa mungkin kalian masih belum kebayang? Pelan-pelan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Alicia? Feli? Belum aku sih tahu. Tapi ini harus singkat, padat, jelas gitu ya. Betul, Gak usah singkat padat jelas. susah, yang penting jelas gitu ya. Betul, betul sekali ya. Also laut und deutlich ya, jelas ya. Karena juga waktunya nggak panjang, hanya 5 menit ya. Dengan beribu banyak peserta ya. Jadi nggak perlu yang bertele-tele ya. Yang penting ya tadi dia bilang ya, satu folio. Maksudnya folio itu apa sih ya? Satu folio 2 kata aja udah cukup ya. Jadi nanti itu ya seperti yang di sini. Kembali lagi bisa kelihatan nggak? Sebentar. Nah, mana tadi ya? Nah, nih. Nah, ini lihat, kan kalian dapatnya seperti ini. Maksudnya Folie 1, 2, 3 apa sih ini? Ya, Folie 1 ya. Misal menyebutkan temanya ya, Folie 2 ya, kalian diminta poinnya ya. Jadi poin yang kedua, kalian diminta meine persönliche Erfahrung, pengalaman kalian ya dari tema dijabarin ya. Folie 3 ya. Ini contohnya in meinem Heimatland ya. Heimatland ya. Gimana sih ya terkait tema ini di ya tempat tinggal kalian? Nah, itu dia ya. Terus yang Folie 4, Vor- und Nachteile und meine Meinung ya, nyebutin kelebihannya apa, kekurangannya apa ya terkait sama temanya. Terus akhirnya pendapat kalian seperti apa? Nah, Folie 5, Abschluss und Danke ya, Abschluss und Dank ya. Penutup. Nah, jadi maksudnya folio-folio itu apa? Ini ya, nih jabaran ininya. Jadi kalian dikasih poin-poinnya ya, dan poinnya ya nggak akan berubah sama semuanya itu ya. Pertama, kalian harus menjabarkan tentang pengalaman pribadi kalian. Kedua, diminta tentang gimana sih di Heimatland, di kota asal kalian atau di tempat tinggal kalian ya terkait tema. Ketiga ya, Vor- und Nachteile-nya. Itu dia ya. Itu jadi yang dimaksud folie ya. Oke. Good. Pelan-pelan dulu. Feli, Felicia?
Itu folionya diisikan, Prof. Ingat, kalian nanti kan dapat ya, bukan diisi nanti kalian akan diisi jawabannya nanti dikasih ke penguji, bukan ya. Ini folionya akan dikasih dan kalian nyoret-nyoret di sini nih. Ya, kalian kembangin kalian kalimat kalian di sini. Ya, ini buat coret-coret gitu. Ya, nanti kalian boleh membawa ini ya lembarnya, tapi tidak boleh di up lesson, tidak boleh yang dibaca banget yang sampai nunduk ya. Kalau lesson kan membaca up lesson ya, membaca tuh sampai membaca banget nunduk gitu. Nah, jadi selayaknya orang presentasi ya, ngelihat kertas ya sekilasnya biar nggak lupa gitu doang ya. Jadi bukan yang kalian melihat banget kertasnya gitu. Tapi kembali lagi nih nggak di nggak dikumpulkan untuk dinilai jawaban kalian di sini ya. Enggak, ini buat kalian nanti coret-coret tuh kembangin kembangin kata sesuai sama poin-poin ini gitu. Oke, masih belum kebayang? Bayang, Prof. Bayang kalau Felicia sama Feli gimana? Pelan-pelan dulu, Val. Gak apa-apa, Feli. Presentasinya nanti duduk atau berdiri? Kalau di Bude ya, nggak berdiri sih, duduk sih. Kalau di Bude sih duduk. Tapi kalau misalkan yang kayak presentasi di Jerman ya, kalau Frau Verli lihat beberapa eh, pengalaman teman Frau Verli ya, ya ada yang berdiri ya. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan sih dia duduk ya, sambil duduk, tapi ke temennya gitu, menghadap ke temennya, ke penguji gitu, gitu sih. Jadi ini bukan presentasi-presentasi yang pakai PowerPoint ya, enggak ya, karena menurut Frau Verli juga disangkanya pakai PowerPoint presentasinya, padahal enggak ya. Presentasi Anfa menjabarkan ya tentang tema yang kalian dapat sesuai dengan poin-poin yang diminta. Itu aja sebenarnya. Jadi bukan yang kayak presentasi tuh kita kayak kaget harus pidato banget ke depan ya, terus apa diliatin sama semua orang enggak ya. Ainfa sambil duduk ya, ada partner kalian di sampingnya ya. Terus penguji ya, beberapa meter dari kalian ya, mendengarkan kalian berbicara pada presentasi seperti ini. Ada yang duduk, ada yang diri, tapi itu semoga sih nggak jadi masalah ya, apa posisi presentasinya ya. Mungkin Feli, ada yang mau ditanyakan? Felicia, Nabila? Nggak ada sih, Prof. Cuma aku yakin deg-degan sih. Iya pasti ada deg-degan, iya. Semua juga pasti deg-degan, nervous ya. Apalagi kalau tadi ya, misal eh, temanya ya adalah sesuatu yang mungkin kita kurang paham. Nah itu kan kita mesti berpikir ekstra ya. Pasti agak deg-degan. Dulu Prof. Eli dapetnya tentang apa? Facebook malah ya. Boleh nggak sih kita punya temen di Facebook? Oh, berkenalan dengan orang di Facebook. Nah itu dulu Prof. Eli. Ya. Jadi temanya kembali lagi temanya tema-tema umum ya, yang dalam kehidupan sehari-hari, bukan tema-tema politik tentang EU, enggak ya. Bukan tema-tema yang spesifik seperti itu, enggak ya. Oke. Jadi berharap ada list-list tema yang sekiranya masuk sih, Prof. Jadi bisa latihan. Boleh nanti Proverly kasih ya. Maksudnya Proverly nggak memberikan apa penenangan bahwa tema ini pasti sama akan keluar di Kute, tapi Benar. setidaknya ya. Misalnya kan ini brauchen di Kinder Mobile Telepon ya, nanti bisa aja di Kute brauchen di Kinder Handy diganti ya katanya, atau brauchen di Kinder also laptop. Kan setidaknya kalian sudah latihan misal pakai mobile telepon untuk di pas lagi belajar ya. Jadi eh, nggak terlalu yang apa namanya baru banget ya bagi kalian gitu. Iya, Nanti nggak Prof. terlalu coba kaget. kasih. Iya Betul. betul, nggak terlalu kaget betul itu. Ya nanti Prof. akan kasih, benar. Oke, Prof. Oke, Felicia sama Feli gimana nih? Pelan-pelan dulu. Belum kebayang kah? Udah sih, Frau. Pasti menyenangkan.
Dah, benar ya. Jadi kembali lagi. Nah, ini salah satu contoh presentasinya yang tadi dia dia pidatokan ya. Yang Entschuldigung ya. Profiling enggak. Tenanglah, Coba. ini tambah 10.000. Oh, yang lagi aduh kan. Ender. Station beendet. Nah, Es geht darum, Nah, ob Kinder ya ini dia ya. Di awal dia pakai Redemittel ya untuk memperkenalkan temanya ya. Ich habe ein Thema gewählt ya, worüber heute sehr viel diskutiert wird. Nah, ini kan panjang ya. Nah, es geht darum ob Kinder ya, tentang ya, ini tentang ya, es geht darum tuh apakah anak-anak membutuhkan handphone, maksudnya gitu ya. Membutuhkan mobile atau mobil telephone ya. Nah, ini kalian bisa aja pakai yang Redemittelnya pendek ya. Mein Thema ist heute ya. Äh, ob Kinder Mobiltelefone brauchen ya. Jadi boleh lagi, boleh pilih ya. Kalian mau penyebutan Redemittelnya nggak semuanya ya, pilih salah satu ya. Nah, zuerst möchte ich gern von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen ya. Und kurz darstellen, wie die Situation in meinem Heimatland. Dann spreche ich über die Vor- und Nachteile und nennen auch, also zum diesem Thema, ya, also Erfahrung zum diesem Thema. Nah, ini ya, tadi kembali lagi kalau bagannya, ini menyebutkan apa sih? Kalau tadi kita sudah belajar yang di B1 tuh, yang di buku kurs Bu, Yang mana, Frau? yang dari zuerst ke zu diesem Thema. Ini Kayak bagian pengalaman deh. pengalaman? Bukan pengalaman. Penyebutan pengalaman dia. Kalau ini kan yang menyebutkan tema ya, Redemittel menyebutkan tema sampai Brauchen. Yang ini ada yang tahu? Ini bukan menyebutkan pengalaman ya. Ada yang tahu ini dia menyebutkan apa? Pertama-tama saya ingin berbicara tentang pengalaman saya. Kemudian situasi di negara Oh, saya. strukturnya kayak Frau. Rishti, itu dia strukturnya, poin-poin yang mau dibicarakan ya. Jadi disebut dulu ya di awal ya bahwa saya akan menjelaskan poin ini tentang ini ya. Kembali lagi poinnya akan sama ya tentang pengalaman ya, situasi di negara saya, kemudian Vor- und Nachteile dan Meinung ya, itu dia. Nah, ini struktur ya, strukturnya. Word. Writer. Nah, kira-kira ini sudah masuk ke Hauptteil nih. Ada yang tahu? Ini Hauptteilnya yang di poin apa sih? Kan tadi udah menyebutkan poin-poin strukturnya ya. Kira-kira ini poin yang apa sih? Als ich Kind war, hatte ich kein Mobiltelefon. Ini pengalaman, Frau. Rishti. Nah, dia Kayak kecil menjabarkan gitu. pengalaman. Rishti, itu dia tepat ya. Kan tadi disebutkan ya strukturnya. Nah, ini masuk ke isi ya. Isi yang tadi pertama, pengalaman. Nah, dia jabarkan. Sejak saya kecil, ada kok sejak sih? Ketika saya kecil ya, saya nggak punya mobil telepon ya. Aber heute sieht man ya. Boleh dibaca deh, Felicia. Aber dari als boleh. Als ich klein war, hatte ich Kin, bukan kain. Kin war. Als ich Kind war, hatte ich kein Mobiltelefon, aber heute sieht man fast jedes Kind mit einem eigenen Handy. Danke ya. Lihat ya. So, pengalamannya tuh. Ya, cuma sampai sini ya, nggak panjang ya. Waktu saya kecil, saya nggak punya handphone ya. Tapi sekarang ya, Zman ya, orang bisa lihat setiap anak ya, punya handphone sendiri. Weiter, Sendiri. betul ya. Eigenen tuh milik ya, milik sendiri ya. Weiter, Feli, in meinem? In meinem, Dari yang in meinem Heimatland. in meinem Heimatland ist die Situation nicht anders. Der hat auch jedes Kind schon mit Und 5 oder 6 ein Mobiltelefon. Für manche ist es eine notwendigkeit. ya, good ya. So, kemudian dia bilang in meinem Heimatland. Nah, berarti itu dia udah masuk ke poin di kota saya atau di negara asal saya. Nah, itu dia udah masuk poin kedua tuh ya. Di negara saya ya, is die Situation nicht anders ya. Gak jauh berbeda. Da hat auch ya, karena ya,
setiap anak ya, jedes Kind ya, yang berumur 5 atau 6 tahun ternyata sudah punya mobil telepon ya. Untuk beberapa orang ini kebutuhan ya. Dia bilang tuh dia menjabarkan di situasi di negaranya ya atau di kota asalnya ya. Kan maksudnya apa sih? Nanti kan kalian kalau di Jerman ya tema ditilik tuh. Oh, kalau di negaramu gimana sih? Nah, kan seperti itu. Jadi ini dia. Polizei kalian akan diminta menjabarkan situasinya dari negara kalian tuh seperti apa sih gitu. Apakah sama kayak di Jerman misal ya. Orang-orangnya tuh pada main telepon gitu anak-anaknya. Nah, ya. Untuk beberapa orang mungkin ini sebuah kebutuhan ya. Nah, terus Pacar Nabila skip. Es gibt sowohl Vorteile als auch Nachteile. Das Kindermobiltelefon tragen ist schon wichtig, damit die Eltern im Kontakt bleiben können. Lanjut, Val. Lanjut dulu di Welt. Die Welt ist ja nicht mehr so sicher. Auf der anderen Seite Danke. verbringen Kinder. Oke, Oh, berapa iya. Danke sampai share ya. Lihat ya, setelah dia menjabarkan situasi di negaranya, dia bilang ya, memang ada sih ya Zowal. Kalian udah belajar Zweiteilige Konnektoren ya, Zowal als auch ya. Memang sih ada keuntungannya ya, ada kelebihannya ya, tapi juga ada kekurangannya. Nah, kan kalian diminta Vorteile, Nachteile ya. Kinder ya, anak-anak yang membawa handphone ya, Ishwan Weste ya memang penting ya biar bisa tetap kontakkan sama orang tuanya ya. Dunia juga nggak terlalu aman ya. Tapi di sisi lain ya auf der anderen Seite ya anak-anak yang menghabiskan ya banyak waktu di handy ya, banyak waktu maksudnya bermain handphone ya. Was auch für die Gesundheit schädlich merusak kesehatan. Nah, außerdem selain itu ya werden sie auch handysüchtig. Ada yang tahu OSIS handysüchtig? Ada yang tahu? Ya, Dia bilang ketergantungan loh. Richtig, kecanduan ya, kecanduan handphone ya. Selain itu ya, mereka ya, anak-anak ya juga jadi kecanduan handphone. Nah, nih itu dia menjabarkan Vorteile Nachteile. Oke, boleh dibaca Felicia, Ich bin der Meinung. Ich bin der Meinung, dass Kinder erst ab 12 Jahren ein Handy bekommen sollten und das auch für eine begrenzte Zeit, wenn es Wirklich, wirklich wichtig ist. danke ya. So, Ich bin der Meinung. Ada yang tahu ini menyatakan apa sih? Poin menyatakan apa? Ich bin der Ya, Meinung. pendapat, Val. Betul, pendapat ya. Kan sudah menjabarkan tuh Vorteile, Nachteile. Nah, terakhir pendapat kalian. Menurut pendapat saya, anak-anak ya boleh diberikan handy ya, tapi erst up mulai 12 tahun ya. Dan ada begrenzed Zeit, ada waktunya ya, ada batasan waktunya yang ya menurut saya ini adalah penting ya gitu. Jadi ditarik tuh ya pendapat kalian dari Vorteile, Nachteile, pengalaman kalian ya sama dari situasi di tempat tinggal kalian ya. Jadi bisa dilihat ya. Oh, ternyata ya menurut pendapat saya bahwa sebenarnya sih penting juga punya handphone gitu anak-anak ya. Tadi kan karena dunia nggak aman ya, biar tetap kontakkan sama orang tua ya. Tapi dia bilang ya batasnya di umur 12 tahun ya, mulai mulai dari 12 tahun baru anak-anak boleh punya handphone dengan ya waktu yang sudah ditentukan, begrenzed Zeit ya. Nah, sama waktu Frau Verli. Jadi sedikit cerita ya di Jerman anak-anaknya itu sangat strict ya sama orang tuanya diberikan handphone ya. Jadi mereka tuh umur eh, 12 tahun aja ya, umur 11 tahun, mereka memang ada yang sudah diberikan handphone tapi nggak bisa diakses ya. Maksudnya apa sih? Nggak ada buat apa internet ya. Jadi mereka cuma bisa tuh di weekend ya, itu aja mengandalkan wifi di rumah. Jadi nggak bisa dipakai kemana-mana gitu. Ya itu maksudnya begrenzte Zeitnya ya. Gut. Weiter, Feli zum Schluss. Zum Schluss möchte ich sagen, dass die Eltern sich gut überlegen müssen, bevor sie ihren Kindern ein Mobiltelefon geben. Das Danke. Wort Oke. Oke, nggak apa-apa, danke. Nah, zum Schluss terakhir ya.
saya ingin mengatakan ya bahwa ya ini udah mau masuk ke Schluss dan Bedanken ya bahwa orang tua ya harus überlegen, nachdenken ya, harus memikirkan masak-masak ya, memikirkan baik-baik sebelum ya mereka memberikan ya anak-anak mereka mobile telepon ya, order mobil telepon kalau bahasa Jerman ya. Kemudian boleh Anda suara alusnya Nabila? Das war alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen? Ya, itu dia ya. So, das war alles ya. Saya sudah selesai, maksudnya das war alles sudah semua ya. Terima kasih untuk perhatian Anda ya. Haben Sie noch Fragen? Nah, ada pertanyaan? Itu dia. Gitu ya. Pelan-pelan sampai sini. Paham? Untuk salah satu contoh ini tema pidato, tema presentasinya dan Paham. isinya. Paham? Oke. Felicia sama Feli? Paham. Benar. Nggak ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini, Oke, kalau gitu PR-nya kalian buat presentasi seperti ini ya. Temanya sama, brauchen die Kinder mobil telepon ya, Hausaufgabe tuh buat kalian weekend, tapi isinya jangan sama kayak seperti ini ya. Redemittelnya boleh diambil redemittelnya aja, tapi isinya nggak boleh sama ya. Temanya masih sama, brauchen die Kinder mobil telepon. Nah, sesuai pendapat kalian masing-masing. Kelar Hausaufgabe presentasinya? Kelar, Prof. Nanti dipresentasikan. Ya, hari Senin nanti kita presentasikan. Tapi kalian kasih dulu ini ke Prof. Verly ya. Iya, Prof. Kasih lembaran presentasi kalian. Ingat tuh, ini kan nggak panjang ya, dia juga nggak panjang, hanya satu folio tuh cuma satu dua kalimat ya, satu dua kalimat. Yang penting kebaca semua poinnya ya, terjawab. Itu dia ya. Pot. Felicia, keine Frage? Di kertas atau PDF, Prof? Ya itulah di PDF, kalau di kertas gimana? Kan bisa, Prof. Di foto. Akso, kembali lagi, maksudnya di foto ya. PDF dijadiin foto juga nggak apa-apa, yang penting jadi image ya. Prof. Verly kalau dibuka PDF-nya puyeng ya. Belum lagi mesti disimpan. Kalau di image kan langsung kebuka ya. Gitu. Berarti nulisnya nanti di foto aja. Jadi boleh nulisnya diketik ya. Atau kalau menulis tangan dibaca boleh ya. Nanti tapi hasilnya difoto ke Prof. Verly gitu ya. Oke. Oke, good. Oke. So, mana ya? Tadi temanya sama. Brauchen di Kindermobil telepon. Tapi isinya tolong ya diganti sesuai pendapat kalian masing-masing ya. Frau, Hmm. kan itu hari Senin ya yang di presentasi. Hmm. Itu ada Ada siapa? sesi kayak tanya jawab gitu gak, Frau? Iya jelas dong ada. Harus ada. Aduh, Ya, Felicia kok paling juga nanti kan sama-sama paling Felicia yang nanya Feli ya, nanti Prof. Feli acak atau Nabila ya yang sudah pada kenal kalian. Apa? Kenapa Fel takut pertanyaannya? aku takut gak Enggak bisa akan jawab, susah Frau. kok, teman-teman. Kayak pasti aku gak bisa jawab lagi gimana gitu. Ya makanya besok kita latih dulu, kita coba ya biar nggak deg-degan. Namanya juga masih latihan. Nah, ya. Nanti yang dapat aku kasih pertanyaan mudah kok. Karena aku juga nggak Atau tahu. para Nabila tuh udah di tag tuh. Ntar pertanyaannya mudah deh, mudah buat Nabila, nanti ujung-ujungnya susah juga ya. Enggak lah. Nah, ini dia ya. Ini kalau kalian mau lihat ya sekilas ini sudah kelihatan ya. Ada di Übungsbuch kalian nih. Maksudnya apa sih? Folie 1, 2. Nah, nih kalau kalian zoom-zoom ya, ini dia. Folie 1 ya tentang kalian nanti gimana nyebutin temanya ya. Meine persönliche Erfahrung, kembali lagi poinnya itu-itu aja sebenarnya yang dikeluarin ya. Pengalaman kalian ya. In meinem Heimatland ya, situasi di negara kalian ya. Vor- und Nachteile und meine Meinung ya. Kelebihan, kekurangan dan pendapat kalian gimana. Kemudian Abschluss sama Dank ya. Poinnya sama aja semua ya. Cuman temanya yang beda-beda gitu. Ya. Kalau ini agak agak susah nih, politik lernen wie ya. Jadi politik al-Shulfah ya, politik sebagai mata pelajaran wajib. Ini agak lumayan susah ya. Oke, ya. Keluar sampai sini ya. Gak ada yang mau ditanyakan ya terkait presentasi?
Sekali lagi, Prof. Feli nanya, nggak ada yang mau ditanyakan? Falisha, Feli, Nabila? Nanti berdua-berdua gitu atau gimana, Prof? Kan karena ini lagi bertiga, ya. Tetap kalau presentasi sendiri-sendiri kan. Nanti Prof. Feli ngacak tuh. Misalkan nanti Nabila presentasi, nanti Prof. Feli minta Feli yang nanya, ya. Nanti Feli presentasi, Prof. Feli minta Nabila yang tanya. Itu nanti apa untuk yang fragenya Prof. Feli yang spontan ke teman kalian siapa yang bertanya gitu. Ya. Tapi kalau ganjil ya, tapi nanti kalau di ujian beneran ganjil ya, itu nanti akan di sama kayak tadi ya, tetap kalau di aslinya di Gude biasanya nanti tuh mm, diputar juga ya, jadi tetap tetap seperti tadi. Nabila nanya punya Feli, Feli nanya punya Falisha ya, Falisha nanya punya Nabila kayak gitu sih sebenarnya diputar-putar gitu aja. Kalau aslinya kan memang berdua-berdua, tapi kalau ganjil ya ya dipikirkan gimana tetap kalian ada yang bertanya dan presentasinya tuh ada yang ditanyakan gitu sama temennya. Var, gak apa-apa yang penting pokoknya kalian siapin presentasinya dulu ya. Nanti itu Proverly yang teknisnya Proverly yang atur ya. Masalah siapa yang bertanya dan menanya, oke? Ya, Prof. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kembali ya. Boleh ini kan 2 menit istirahat dulu nanti kita masuk ke capital Elf ya. Ismus of the toilet again ya. Mulai lagi 20.30 ya. Boleh semenit istirahat dulu boleh kalau mau minum. Nanti kita masuk ke capital Elf.
Oke, good. Seid ihr noch da? Also bleibt ihr noch da? Masih standby kalian? Masih, Frau. Oke, Nabila dan Dankeschön. Feli sama Felicia? Masih, Frau. Oke, Masih. good. Ya. Kalau gitu sekarang kita masuk ke capital F. Boleh dibuka sama-sama ya. Also Kapitel 11 Seite 126 ya, halaman 126. Ya. Wie heißt der Titel? Boleh Felicia. Land, Fluss. Ya, Stadt, Land, Fluss. Ya. So, was ist Stadt? Ada yang tahu was ist Stadt? Kota. Kota. Land, Negara. negara. Fluss, Sungai. sungai, Sungai. richtig. Ya, good ya. Nah, Entschuldigung ya, kata Stadt ini ya, ada satu kata juga yang bacanya sama, Stadt ya. Nah, kalau ini ya, kota di Stadt ya, pakai DT ya. Tapi ada satu lagi ya yang homonimnya sama, bunyinya sama ya, tapi beda. Ada namanya der Stadt ya. Nah, ini artinya sama, negara, Land ya. Jadi ada di Stadt, der Stadt ya. Kalau di Stadt kota, der Stadt negara ya. Good. Land ya. Land bisa mengacu ke negara dan bisa mengacu ke desa ya. Nah, di sini Stadt, Land, Fluss ya, maksudnya kota, negara, dan sungai. Nah, kita diminta apa sih di capital F ini? Good. Boleh dibaca yang 1A, Feli? Sehen Sie? Sehen Sie die Fotos an welches finden Sie typisch, Hmm. Sie typisch für Leben in der Stadt, welche Aspekte fehlen, verglichen und begründen Sie. Oke, ya, sekali lagi nochmal, Feli. Typisch. Jadi bukan, tadi gimana bilangnya? Typisch ya, Upsilon ya. Coba lagi. Typisch. Typisch, genau ya, typisch ya. Vergleichen. Nah, ini boleh Fel nochmal vergleichen. Vergleichen. Iya, jadi bukan vergleichen kalau itu ya, tapi vergleichen ya. Vergleichen und begründen Sie. Kalau kalian belajar di A1 ya, kan ada kata CH, CH yang lembut sama CH yang kuat ya. CH yang lembut tuh apa sih? Ya kayak ich, sprechen ya. Tapi kalau yang CH-nya kuat, vergleichen, Sprache, nah itu CH-nya kuat. Ya. So, normal ya. CH yang lembut ya, seperti ich, sprechen, yaitu CH-nya lembut. Tapi kalau CH yang kuat ya Sprache, ya vergleichen, nah itu CH kuat ya. Oke, good ya. Sekarang kita lihat ya. Welches finden Sie ya typisch für Leben in der Stadt ya. Hidup di kota ya. Welche Aspekte fehlen ya. Good. Nah, apa sih ya menurut kalian? Also welches findet ihr ya, also typisch für Leben in der Stadt? Profesor nanya dulu secara umum ya. Kalau hidup di kota tuh seperti apa sih kaitannya? Misal zum Beispiel ya, also in der Stadt gibt es so viele Gebäude ya. Banyak gedung-gedung ya. Oder was meint ihr? Menurut kalian apa? Welches findet ihr typisch für Leben in der Stadt? Tipikal hidup di kota tuh seperti apa sih menurut kalian? Boleh. Mungkin Felicia, was meinst du daran? Macet. Iya, Felicia? Macet, Frau. Nah, Aufroad coba tuh. Gimana bahasa Jermannya macet? Udah sering tuh. Stay auf. Hmm. Stay auf. Nih bukan stay auf. Stay aufstehen mah bangun ya. Apa tuh macet tuh? Stau. Richtig ya, Stau ya. Good. Stau ya. Good. Ya. So. Ya, ada Stau ya.
Masuk typisch. Leben in der Stadt, benar ya. Was noch, Feli? Banyak transportasi umum. Auf Deutsch, boleh. Viele öffentliche Verkehrsmittel. Ja, richtig. Viele öffentliche, ya. Öffentliche, ya. Verkehrsmittel, gut, ya. Benar, benar sekali ya ini ya. Good. Writer Nabila? Oh ya, Bro ya. Apa tuh? Mungkin mobilitas tinggi mungkin. Auf Deutsch boleh coba. Versuch mal auf Deutsch sprechen. Es gibt viele Mobilität. Okay, so viele Mobilität, ya. Gut, ya. Viele Mobilität, ya. Oke. Alicia, was noch? Was noch? Alicia, Feli? Nabila? Viele Mobilität, ya. Viele öffentliche Verkehrsmittel. Gut, Stau, ya. Macet, ya. Betul. Was noch? Apa lagi? Viele gute Cafés. Oke, ya. Viele kafe, ya. Good, ya. Jelas ya. Kadang kalau di desa kan jarang ya ada kafe-kafe gini ya. So, cafes, ya. Plural. Oke. Was noch? Alicia? Udah Nabila? Hochhauser, Hochhäuser, ya. Good, richtig. Hochhäuser, ya apa sih? Hochhäuser? bangunan-bangunan tinggi. Iya, betul sekali ya. Hochhäuser, ya. Hochhaus kalau misalkan nih ya. Hochhaus kalau singular ya, tapi kalau banyak Hochhäuser, ya. Good. Atau bisa dibilang namanya di Wolkenkratze. Ada yang tahu apa sih Wolkenkratze? Terkait juga sama bangunan tinggi sini, Hochhäuser. Ada yang tahu mungkin artinya Wolkenkratze? Sini aja ya. Pencakar langit ya. Richtig, pencakar langit ya, di Wolkenkratze. Pas noh, Nabila? Mungkin Frau, di licht menyala itu apa, Frau? Leuchten. Apa nih maksudnya? Lampu Jadi menyala atau gimana? lampu itu nyala ganz night gitu. Maksudnya setiap malam itu nyala. Kalau di desa kan enggak. Oke, so viele. Oke, ya, Lichter ya. Oke, Lichter. Sorry, momen sebentar ya. Oke, Mas No? Also Lichter tadi ya? Maksudnya nap. Ya, Frau, jadi kayak nggak ada matinya gitu kalau malam tetap nyala. Oke, ya. Die Lichter immer an, ya. So, die Lichter, ya. Deh. Immer an, ya. Good. Oke, Mas No? Mungkin Felicia? Terakhir Mas No? Ada lagi? Apa Feli?
Es hat sehr viel Kriminalität gegeben. Iya, so viel Kriminalität ya. Good. Ya. Kalau di desa nggak ada gitu ya, Vel ya? Ada sih, tapi kan kalau di kota kayak lebih banyak gitu, Prof. Nah, betul ya, kriminalitas ya. Good ya. Nah, ini dia di ASB ya ada kosakata ya yang terkait sama kota ya, Leben in der Stadt. Contohnya, ya der Club ya. Nah, ini bacanya tetap klub ya walaupun pakai C kalau orang Inggris kan club, tapi ini der Club ya. Karena Prof. Ellen juga nggak tahu ya, ada yang dibacanya bahasa Inggris pure, ada yang di Indonesia, di Jerman kan ya. Contohnya kalau ini ya tadi mobile telephone ya, mobile telephone, mobilenya tetap bahasa Inggris, teleponnya bahasa Jerman telephone ya. Nah ini bacanya der Club ya. Untuk negara juga sedikit beberapa ya, ada yang contohnya ya. Kan kalau di kita ada New York ya, misal ya. New Zealand gitu ya. New Zealand ya. New Delhi ya. Nah, untuk New Zealand dan New Delhi yaitu di bahasa Jerman kan ya. Orang Jerman nyebutnya nggak New Zealand dan New Delhi tapi New Zealand ya. New-nya diganti sama Noi ya. Noi ya, Zealand ya. Terus yang ininya New Delhi ya. Tapi kalau New York mereka nggak ganti pakai kata Noi einfach New York mereka bilangnya ya. Jadi ya itu sih ya penyebutan serapan yang bahasa Inggris berbeda-beda ya. Ada yang memang mereka menyerap Inggrisnya, ada yang enggak ya. Makanya Prof. Edi kadang juga all negara ya, New Zealand ya, mereka malah diganti New Zealand ya, New Delhi, New Delhi. Tapi giliran New York ya mereka nggak ganti New York, tapi tetap Einfach New York gitu. Nah, maksudnya paham ya terkait sama Der Club ini ya? Tapi New Delhi bukannya kota ya, orang. Iya betul kota. Tapi yang ini yang kata New-nya ini loh. Biasaannya ya. Mm-mm, ya. Serah bukan. Orang Jerman sendiri juga nggak tahu kenapa ya. Suka diironiin gini. Kalian Jerman soalnya takut sama orang-orang Amerika ya gitu. Digituin. Jadi nggak mau ubah-ubah namanya ya gitu. Suka dibercandainnya kayak gitu ya. Gitu. Nah, ini yang Prof, apa? kan itu kalau misalkan New York gak diganti. Hmm. Kalau misalkan kayak London atau Australia itu diganti gak, Prof? Kalau London kan tulisannya gini ya. Nah, mereka bacanya bukan London, London ya. Jadi tetap tulisannya sama tapi bacanya juga sama London ya. Nggak diganti jadi kata London ya, nggak. Kalau Australia kan mereka Australian ya bilangnya. Tuh. Kalau London bukan London bacanya London mereka. Bener-bener O ya. Gitu, Vel. Kelar maksudnya? Kelar, Prof. Ya. London, Australian ya. Apa yang diganti lagi ya? Kalau yang sama hampir internasional misalnya Rome ya, dia tetap juga Rome tapi nggak pakai E ya. Milan mereka nyebutnya Milan ya. Itu dia. Venezia, Venedik ya. Nah, ini dia. Ini sedikit beberapa terkait. Itu dia. Oke ya, termasuk tadi ini. Der Club bacanya jadi nggak club ya. Padahal kan ada kata bahasa Inggris lagi fans ya. Kalian kan sering dengar ya. Atau fan ya, yang untuk penggemar ya itu mereka ngomongnya juga fan ya, bukan fun ya. Jadi itu ya. Ada Der Club ya. Weiter boleh Felicia ini dibaca Der Drag. Der Dreck oder Schmutz. Apa tuh? Schmutz oder Dreck apa sih? Ada yang tahu artinya Dreck oder Schmutz? Smooch, kotor. Kotor, betul ya sama. Dreck juga artinya kotor, sinonim ya. Dreck, Schmutz, kotor ya.
Ya biasa Leben in der Stadt ya banyak ya spot-spot yang memang kotor ya di kota ya. Jangankan di Jakarta, di Berlin pun sama, apalagi di Amerika ya, di New Yorknya ya banyak spot-spot yang ya yang memang kumuh ya, kawasan kumuh. Nah, kata Drake ya sedikit ya terkait kalau pekerjaan ya. Misal From Fairly ini contoh ya, males nih ngerjain eh, untuk satu kerjaan, misalnya males nih ngerjain ngoreksi misalnya sebagai guru ya, males ngoreksi pekerjaan anak-anak. Nah, misalnya Fraverly limpahin nih ya ke kolega Fraverly, contohnya ke Falisha. Falisha lu tolong nih koreksiin murid-murid gua ya. Nah, itu disebutnya namanya Drekisch Arbeit ya. Ya. Ada yang tahu maksudnya apa? Dreckige Arbeit. The dreckige Arbeit ya. Pekerjaan apa sih berarti? Halo, tes. Ada yang tahu makna ada yang bisa simpulkan maknanya dreckige Arbeit? Pekerjaan kotor. Pekerjaan kotor. Oke. Kalau Falisha atau Nabila? Kan sebenarnya ngoreksi mah nggak kotor ya. Maksudnya apa ya? Tapi pekerjaan apa ya? Halo, Nabila? Falisha? Lagi mikir, Bro. Maksudnya gimana? So, ya. Istilah harfiah langsung, Drake sama Schmut itu kan kotor, ya. So, kalau dalam ranah pekerjaan, ya, pekerjaan yang malas kita lakukan, terus kita kasih ke orang, ya, itu namanya dreckige Arbeit, ya. Ah, ich musste dann dreckige Arbeit machen. Maksudnya apa sih dreckige Arbeit itu tadi ya? Pekerjaan yang bukan harusnya gue lakukan gitu loh, pekerjaan limpahan orang ya. Makanya disebut dreckige Arbeit ya. Atau kalau kalau istilah harfiah pekerjaan kotor. Apa tuh maksudnya pekerjaan kotor ya tadi? Pekerjaan buangan lah ya yang males ngerjain ini udah suruh segini aja ya. Atau suruh dia aja tuh suruh dia ya. Udah namanya dreckige Arbeit itu. Ya, orang itu bisa nyebut itu namanya dreckige Arbeit gitu. Ya. Paham maksudnya? Paham. Jadi yang Paham, dari Bro. kerjaannya itu Mhm. yang bilang Ricky ke Arbeit gitu, Bro. Apa maksudnya pekerjaan itu yang bilang yang tricky garbage? Jadi yang nerima pekerjaan itu kan habis dioper tuh kerjaannya. Nah, maksudnya bendanya ya, das ist wie eine dreckige Arbeit ya. Ini pekerjaan buangan kayak gitu loh, ya. Ya maksudnya ya si penerimanya pasti kan dia yang nerima pekerjaan si kotor ini. Kalau yang orang ngasihnya mah kayak apa santai ngasih aja ya. Tapi kita yang nggak mau mengerjakan pekerjaan ini ya kita kadang nyebutnya das ist doch dreckige Arbeit, dia suka bilang gitu. Ya kalau kasarnya ini pekerjaan buangan ya atau pekerjaan sampah nih orang bukan tugas kita kok kita yang ngerjain gitu. Kelar ya, Falisha, Wah, Nabila? Hmm, ya. sangat. Tapi balik lagi ya, istilah harfiah aslinya Drake ya, kotor ya. Ya mencakup apapun, kotor sampah ya, di sini ya, Leben in der Stadt ya. Schmutz ya, kotor di taman ya, so Müll ya. Good. Boleh yang dibaris lagi? Falisha boleh das Fahrzeug? Das Fahrzeug, Waiter, satu baris itu boleh? der Fußgänger, Mhm. die Fußgängerin, Mhm. das Unternehmen, das Bürogebäude. Iya, good ya. Go, Frau Fadli mau jelaskan yang ini. Der Fußgänger oder die Fußgängerin. Apa sih artinya? Ini Fußgänger. pejalan kaki, Bro. Push. Betul, pejalan kaki ya. Good, tapi ada ya nama istilahnya Fußgängerzone ya. Area pejalan kaki ya. Tapi tolong ini jangan disamakan dengan trotoar ya. Ini bukan trotoar Fußgängerzone ya. Assalamualaikum. Ada yang tahu Fußgängerzone area pejalan kaki yang seperti apa sih? Kalau kalian kita Mungkin jelas. kalau di kota besar itu di samping sungai biasanya, Pak.
Samping sungai, Kan, oke. Di samping sungai. iya biasanya samping sungai kan ada kayak taman-tamannya. Hmm, Orang jogging mungkin di situ. oke. Yang lainnya? Mungkin Felicia sama Feli? Kayak di pusat kota gitu, bukan, Bro? Tuh, richtig, ya. Untuk Fußgängerzone, ya. Jadi kembali lagi, setiap kota pasti ada pusat kota, ya. Di Jerman, ya, setiap kota pasti ada pusat kotanya. Dan ada Fußgängerzone, ya. Jadi, sekali lagi aktung, ya. Kalau di Eropa, ya, terutama di Jerman, itu nggak banyak mall, ya. Makanya kalau orang Jerman ya, ke Indonesia, mereka kaget mall di sini kok mewah-mewah besar-besar, ya. Sedangkan di Köln aja mall ya, mall yang ada ya, padahal di kota besar ya di Köln ya, itu mallnya kayak ITC, nggak ada apa-apanya ya. Dan itu cuma satu di kota ya. Kalau di Berlin mungkin ada seperti yang kayak Bundaran HI, Grand Indonesia ya, mungkin ada yang mewah, tapi sisanya juga nggak banyak ya. Nah, mereka banyaknya apa sih ya? Kalau mereka nyebutnya adalah adalah namanya Gasse ya. Maksudnya Gasse apa sih? Gasse artinya gang, tapi ya kalau di Eropa ya pusat perbelanjaan adanya tuh bukan di mall ya. Kalau kita gimana ya bilangnya ya. Jadi mereka saling berjajar gitu ya. Mall-mall bukan mallnya apa sih? Pusat-pusat perbelanjaannya. Jadi nggak di dalam mall ya, tapi saling berjajar ya di area tengah kota. Nah, terus di area tengah kotanya tentu ada Fußgängerzone ya yang buat orang jalan ya yang apa area pejalan kakinya lebar-lebar ya dan itu nggak boleh dimasuki sama transportasi gitu. Paham nggak maksudnya Prof. Verly? Fußgängerzone. Paham ya? Mungkin kalau yang beberapa udah ke luar negeri ya pasti ngerti ya. Jadi nggak masuk ke area mall ya apa pusat perbelanjaan itu tapi di sejajar berbaris ya terus ada jadi kita bisa sambil lihat-lihat ya ada Fußgängerzone-nya lebar ya nah itu namanya Fußgängerzone ya. Kayak outlet gitu, Bro. Ya. Iya, outlet-outletnya betul ya besar. Jadi ya, walaupun ada ya ada mall ya di satu kota setidaknya ada satu, tapi bukan mall-mall yang kayak kita ya, yang kayak PIM, yang kayak Grand Indonesia ya, yang Grand Indonesia mungkin di Berlin, di sisa kota-kota yang lainnya emang nggak ada yang seperti itu ya. Dan di sini bejubel banyak mall, kalau di sana nggak ada ya, mereka mainnya di pusat kota dan itu bukan mall pusat kota ya, outlet-outlet besar betul gitu ya, dengan ada Fußgängerzone-nya gitu. Kelar maksudnya ya? Biasanya kalau di Iya. school namanya Schildergasse ya. Terus kalau di Düsseldorf ya Sachgasse ya, macam-macam ya. Pusat perbelanjaan kotanya. Good. So ini boleh ya. Nanti yang B House of Gabe tolong dicocokin ya Aufgabe-nya. Welche Wörter passen ya. Kata-kata ini cocok ke gambar yang mana sih ya? Tolong kalian nanti ini diisi ya House of Gabe. Kemudian untuk masuk ke Capital Elf ya hari Senin. Tolong ini juga Leseverstehen dipelajari ya. Jadi kalau kalau udah ada artikel-artikel seperti ini ya yang tentang Leseverstehen ya, tolong kalian itu inisiatif ya bisa dikerjakan sendiri ya tanpa Hausaufgabe. Nah, ini tolong kalian ini nomor eins ke nama siapa sih ya? Ke komentar siapa? Ini Hausaufgabe juga ya. Tolong sama dipelajari ya. Gramatik. Ya, relatif Sätze mit was und wo. Nah, ini dia ya. Jadi yang ini ya, yang sebelumnya nih yang adjektif Ausnomen ya ini boleh kalian pelajari dulu sendiri ya, tapi nanti yang akan Prof. Verli bahas ya, tadi relatif Sätze mit was und wo ya untuk hari Senin. Good gitu. So, bis dahin, habt ihr Frage? Ada pertanyaan sampai sini untuk di hari Senin sama yang di Ubungsbu ya, ini PR juga
Tuh, Feli, Felicia, Nabila, habt ihr Frage? Pertanyaan? Belum ada, bro. Belum ada? Oke. Good. So, tolong ya, gramatik was dan wo dipelajari dulu, dicari di rumah tentang apa sih ini ya. Hari Senin ya, kita akan dengarkan presentasi kalian masing-masing sama melanjutkan di capital F gitu ya. Good. Felicia, Feli, keine Frage? Klar. Okay. So, wir machen Schluss ya. Dankeschön für heute Abend dan auf Wiedersehen. Danke, Frau. Auf Wiedersehen. Gerne.